अस्सलाम वालेकुम। एक नए गैर मुक़ल्लिद मार्केट में आए और उन्होंने वितर पर वीडियो बनाई और बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और लोगों के अंदर एक स्केप्टिक माहौल पैदा हो गया। मतलब लोग शक में पड़ गए कि शायद हम अभी तक गलत वितर पढ़ रहे थे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। असल में इन लोगों पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जब एक स्केप्टिक माहौल पैदा हो जाए, लोगों के अंदर शक पैदा हो जाए, तब वीडियो बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम उन्हीं की वीडियो को देखते हैं। सारी जिंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम। इमेजिन दैट। अच्छा, 1400 साल से 1450 साल से लोग गलत वितर पढ़ रहे थे, अब ये हमें सिखाएंगे कि वितर कैसे पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वितर की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह अदा मत करो। नाउ ये वो हदीस है जो मुस्तदरकुल हाकिम में रिपोर्ट हुई है, इमाम दाराकुतनी ने इसको रिपोर्ट किया है, इमाम बैहकी ने रिपोर्ट किया है एंड हाफिज इब्न हजर अस्कलानी इसको अपनी किताब फतहुल बारी में रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये हदीस शेखैन के जो शेखुल मुहद्दिसीन है, इमाम मुस्लिम एंड इमाम बुखारी, उनके रूल्स पे पूरी उतरती है। इसकी सनद फ्लॉलेस है, मतलब ये हदीस ऑथेंटिक है। वेट, इन्होंने यहाँ पर झूठ बोला। इमाम हजर अस्कलानी ने अपनी किताब फतहुल बारी में सिर्फ इस हदीस को लिया है, ना कि ये कहा है कि ये हदीस सही है या शेखैन के नजदीक ये हदीस सही है। उन्होंने इमाम हाकिम का कौल नकल किया है कि उनके नजदीक ये हदीस सही है और वो कहते हैं कि शेखैन के नजदीक ये हदीस सही है। अच्छा, आप मुझे बोलो, अगर ये शेखैन के नजदीक सही हदीस थी और शेखैन के उसूलों पर खरी उतरती थी, then why did not इमाम बुखारी एंड इमाम मुस्लिम include this hadith in their books? तो उन्होंने इस हदीस को अपनी किताबों में क्यों नहीं लिया? Why? ये आप मुझे बताएंगे। अच्छा, अब इस हदीस पर बात छिड़ी गई है तो चलिए इसकी चैन पर भी बात करते हैं, इसकी सनद पर भी बात करते हैं। इस हदीस को इमाम हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक में लिखा है। उन्होंने ये हदीस अबू अब्बास मोहम्मद बिन याकूब अश्शबानी से ली है। उन्होंने ताहिर बिन उमर बिन रबी बिन तारिक से, उन्होंने अबू यहया अहमद बिन मोहम्मद अस्समरकंदी से, उन्होंने अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन नसर से, उन्होंने ताहिर बिन उमर बिन रबी बिन तारिक से, उन्होंने अपने वालिद से, और उन्होंने लैस बिन साद से, और उन्होंने यजीद बिन अबी हुबैब से, और उन्होंने इराक बिन मालिक से, और इराक बिन मालिक ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली। और इस हदीस में दो ऐसे रावी हैं जिनके बारे में बड़े मुहद्दिसीन की राय ये है कि ये दो मजहूल रावी हैं। एक अबू यहया अहमद बिन मोहम्मद अस्समरकंदी और दूसरे ताहिर बिन उमर के वालिद। ये दो ऐसे रावी हैं जिनके बारे में बड़े मुहद्दिसीन ने ये राय पेश की है कि मजहूल रावी है, और बड़े मुहद्दिसीन ने इन पर जरह भी लगाई है। और जरह उस रावी पर लगाई जाती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि या तो इसके अंदर ज़ौफ़ था, या इसका हाफ़ज़ा कमज़ोर था, या रिवायत में गड़बड़ करता था। अच्छा, अब इस हदीस की तरफ आते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तुशब्बहुल वित्र बिस्सलातिल मगरिब, के मानी वितर को मगरिब की तरह मत बनाओ। तो हम भी मानते हैं कि वितर को मगरिब की तरह नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम पहले सजदा कर लें, फिर रुकू कर लें, फिर किरात कर लें, या पहले आखिरी रकात पढ़ लें, फिर दूसरी पढ़ लें, फिर पहली पढ़ लें। नहीं, इसका मतलब ये होता है जब अरबी में ला तशब्बुहु का जिक्र आता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जुज़वी मुशाहबत ना हो, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि मुकम्मल तौर पर इसको इख्तियार मत करो। जैसे आता है ला तुशब्बुहुल यहूद, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि यहूद पानी पीते हैं तुम पानी मत पियो, या इसका ये मतलब नहीं होता यहूद कपड़े पहनते हैं या दाढ़ी रखते हैं, बाल रखते हैं, तुम मत रखो। नहीं, इसका ये मतलब होता है खास उमूर में उनकी मुशाहबत इख्तियार मत करो। इसी तरह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तुशब्बहुल वित्र बिस्सलातिल मगरिब, कि वितर को मगरिब की तरह मत बनाओ, तो इसका ये मतलब है कि वितर से पहले 2 या 4 रकात जो है नवाफिल तहज्जुद पढ़ लो। वो आपने हदीस बोली नहीं, अगला हिस्सा आपने हदीस का खा लिया। यही तो आपका फॉल्ट है कि आप आधी हदीस बोलकर लोगों को गुमराह करते हो। ये क्यों नहीं आपने बोला कि इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि वितर 3 नहीं होते बल्कि 5 या 7 होते हैं। इसका मतलब ये था कि वितर से पहले 2 या 4 रकात तहज्जुद पढ़ लो। मगरिब से हम पहले कोई नफल नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वित्रों को भी मगरिब की तरह मत बनाओ, इससे पहले 2 या 4 रकात नफल तहज्जुद पढ़ लो। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि असल में इस हदीस का मतलब ये है कि मगरिब में 3 रकात के बाद कोई कुनूत या इजाफी अमल नहीं होता, जबकि वितर में कुनूत और इजाफी जो सुनन है वो होती है जो इसको मगरिब से अलग बनाती है। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के मुतालिक लिखते हैं कि इस हदीस का मतलब ये है कि वितर में कुनूत और दिगर सुनन शामिल करके इसको मगरिब से अलहदा बनाओ। इसलिए मगरिब और वितर में कई फर्क होते हैं, ये पहला फर्क है। और दूसरा फर्क ये है कि वितर की आखिरी रकात में हम किरात करते हैं, जबकि मगरिब में आखिरी रकात में किरात नहीं की जाती। और तीसरा फर्क ये है कि वितर की आखिरी रकात में हम सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाते हैं और कुनूत भी पढ़ते हैं, जबकि मगरिब में ऐसा नहीं होता, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। तो ये बड़े डिफरेंस है जो मुहद्दिसीन ने निकाले हैं, और तमाम मुहद्दिसीन ने और आइमे अरबा ने इसी पर इस्तिदलाल किया है कि ये फर्क वितर और मगरिब के दरमियान है। और इमाम तहावी ने सही सनद के साथ अबुल आलिया जो कि ताबी है इनसे नकल किया है कि वितर मगरिब की नमाज की तरह 3 रकात है,
فرق اتنا ہے کہ ہم وطر کی آخری رکعت میں یعنی تیسری رکعت میں قرات کرتے ہیں اور مغرب کی نماز میں قرات نہیں کرتے، اور ہم وطر کی آخری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں جبکہ ہم مغرب کی آخری رکعت میں قنوت نہیں پڑھتے۔ اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ 2 رکعت کے بعد ہمیں تشہد میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سلام، وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے۔ وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا۔ نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیات ادا کرتے ہیں۔ نارملی تشہد سیکنڈ اور فورتھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں۔ احادیث میں صراحت ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ضروری ہے، اس لیے وطر میں بھی 2 رکعت کے بعد تشہد ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے نماز شروع کرتے جبکہ قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھا کرتے تھے۔ سنن نسائی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 2 رکعت کے بعد جب تم قاعدہ میں بیٹھو تو اتحیات پڑھا کرو۔ تو وطر کی جو پہلی 2 رکعت ہے ان روایات کی عموم میں داخل ہے، لہذا وطر کی 2 رکعتوں کے بعد بھی تشہد پڑھا جائے گا۔ اور رات کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے اور ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھا جائے گا، اور وطر بھی تو رات کی ہی نماز ہے، لہذا وطر میں بھی 2 رکعت کے بعد تشہد ہوگا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ وطر 3 رکعتیں ہیں یعنی مغرب کی نماز کی طرح۔ امام محمد نے بھی صحیح سند کے ساتھ موطا میں نقل کیا کہ وطر کی نماز 3 رکعتیں ہیں بالکل مغرب کی طرح، لیکن جو ڈیفرنس ہے وہ ہم نے بتا دیا کیا کیا ڈیفرنس ہونا چاہیے مغرب اور وطر میں۔ اور مغرب کے ساتھ تشبیہ سے یہ معلوم ہوا کہ رات کی وطر میں مغرب کی طرح دوسری رکعت میں تشہد بھی پڑھا جائے گا جیسا کہ مغرب کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے دوسرے پوائنٹ کا جواب تھا کہ ہمیں دوسری رکعت میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھا جائے گا، تو یہ علماء نے بڑے بڑے محدثین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ وطر میں بھی دوسری رکعت میں تشہد پڑھا جائے گا۔ تھرڈ رکعت میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے۔ ناؤ سب کانٹیننٹ میں یہ کلچر ہے کہ قنوت نازلہ کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ دعائے قنوت از اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اینڈ قنوت نازلہ از اللہم اہدنی فیما ہدیت۔ یہ 2 ڈیفرنٹ دعائیں ہیں۔ اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور ہم لوگ جو ہے دعائے قنوت پڑھا کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی غلط۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر میں دعائے قنوت ہی پڑھا کرتے تھے، جبکہ قنوت نازلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص احوال میں جو 1 مہینے تک نماز پڑھی تھی اس میں پڑھا تھا۔ فرق یہ ہے کہ وطر کی نماز سارا سال پڑھی جاتی ہے، لہٰذا قنوت بھی سارا سال پڑھا جائے گا اور رکوع سے قبل پڑھی جاتی ہے۔ اور رہی بات قنوت کے الفاظ کی، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، تو یہ الفاظ نہ صرف احادیث صحیحہ سے ثابت ہے بلکہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے بھی انہی الفاظ کو معمول بنایا تھا۔ چنانچہ سنن بہقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ اللہم انا نستعینک و نستغفرک جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، اور دعا کے یہی الفاظ معمولی فرق کے ساتھ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عثمان، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی انہی الفاظ کو اپنا معمول بنایا تھا۔ اور اگر آپ کو اس پر مزید تفصیل چاہیے تو آپ امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاد ہے امام ابن ابی شیبہ، آپ ان کی کتاب مصنف جلد 213 سے 215 جو پیج نمبر ہے اس کا آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سنن نسائی میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، اور اس روایت کو امام مروزی نے قیام اللیل میں بھی نقل کیا ہے۔ اور قنوت نازلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ مخصوص ایام میں پڑھی، اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ قنوت نازلہ جو ہے وہ رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے اور دعائے قنوت وطر میں رکوع سے قبل پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی اور بنو سلیم کے لیے بد دعا کی اور اس کے بعد چھوڑ دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نستعینک و نستغفرک یہی الفاظ وطر میں پڑھا کرتے تھے، مطلب دعائے قنوت وطر میں پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وطر میں اللہم انا نستعینک و نستغفرک یعنی دعائے قنوت ہی پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قاری کو یہ کہا کہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک ہی وطر میں پڑھا کرو۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انا نستعینک و نستغفرک سکھائی اور یہی قنوت ہے، یعنی دعائے قنوت ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وطر میں اللہم انا نستعینک و نستغفرک یعنی دعائے قنوت پڑھا کرو، نہ کہ قنوت نازلہ پڑھا کرو۔ لہذا غیر مقلدین حضرات جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں وطر میں جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، دعائے قنوت نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ اصل میں ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یونیک دکھانا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اس طرح سے
कि लोगों को लगे कि हाँ यही हक पर है, हालांकि उन लोगों को कुछ इल्म नहीं होता और ना ही इनको इल्म होता है। ये इज्तिहाद करते हैं बिना इल्म के। इज्तिहाद इल्म की बुनियाद पर किया जाता है और इज्तिहाद और इस्तिंबात नतीजे के साथ मरबूत होता है। अगर नतीजा सही नहीं निकला तो उस इज्तिहाद को गलत माना जाएगा। अगर आपको इज्तिहाद के उसूल पता हो और अगर मैं इनसे पूछूं क्या आप उसूल इस्तिदलाल के बारे में जानते हैं, क्या आप कवायदुल इस्तिंबात के बारे में जानते हैं कि कितने होते हैं, क्या होते हैं, उर्फ और नस में क्या फर्क होता है, उर्फ और नस में अगर तसादुम हो जाए तो क्या करना चाहिए, कौले सहाबी की क्या हैसियत है, ज़ईफ हदीस की क्या हैसियत है, जहां कौले सहाबी आ जाए, जहां ज़ईफ हदीस आ जाए वहां कौले सहाबी को लेना चाहिए, ज़ईफ हदीस को लेना चाहिए। क्या आपको उसूल हदीस के बारे में पता है? क्या आपको इमाम शाफी के नजदीक अदिल्ला कितने हैं पता है? क्या आपको इमाम अबू हनीफा के नजदीक अदिल्ला कितने हैं आपको पता है? क्या आपको पता है तकलीद हकीकी क्या होती है? क्या आपको पता है तकलीद मजाजी क्या होती है? अगर मैं इनसे पूछूं, इनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, ये उसका जवाब भी एआई से पूछेंगे। लेकिन इज्तिहाद करना और लोगों के सामने ऐसे पेश करना कि हाँ आज तक हम गलत पढ़ रहे थे 1450 साल और तमाम सहाबा और खुलफाए राशिदीन और आइमा अरबा और तमाम बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो है वो उन्होंने आज तक गलत पढ़ा है और अब हम आपको सिखाएंगे कि सही क्या चीज़ है। और ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों को पता नहीं, वो सोशल मीडिया से मुतासिर होते हैं, वो ये नहीं जानते, उनके पास ना इल्म होता है, उनको तो हदीस का मतलब पता नहीं होता, फिर हदीस के वो डीप लेवल पे हदीस को कैसे जानते होंगे। इसलिए मैं इन भाई से कहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता था अभी तक उसूल हदीस के बारे में या हदीस से इस्तिदलाल किस तरह से किया जाता है, उसूल हदीस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता थी तो अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, ये नेग्लिजेंस है, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आपको पता होकर आपने फिर जो इंटेंशनल बायस फ्रेमवर्क आपका है आप उस पर अड़े रहे तो ये इग्नोरेंस नहीं और क्या है।